Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va voir la dernière partie du premier chapitre qui est les réactions responsables de la libération d'énergie emmagasinée dans la matière organique. Cette partie concerne ce qu'on appelle le rendement énergétique. Alors, le rendement énergétique, c'est quoi? Donc, c'est le taux d'énergie utilisé par la cellule à partir d'une molécule de glucose. Donc, le rendement, c'est un pourcentage. Ça veut dire, à partir d'une molécule de glucose, combien d'énergie j'ai obtenu? On peut le calculer facilement par la relation suivante. Donc, on va le symboliser par R, c'est un pourcentage, est égal à l'énergie produite par la cellule par fermentation ou par respiration. بمعنى أن le rendement ممكن أنه نحسبه بالنسبة للرياكسيون ديال la fermentation أو لا بالنسبة للرياكسيون ديال la respiration cellulaire. إذن غادي نحتاجو l'énergie produite par la cellule par la fermentation ou là l'énergie produite par la cellule par respiration cellulaire est subdivisée par l'énergie contenue dans une molécule de glucose. Ces deux valeurs d'énergie, ça sera en kilojoules. Et le tout est multiplié fois 100 parce que c'est un pourcentage. Alors, pour bien comprendre comment calculer le rendement énergétique et sa signification, on va prendre un exemple. On commence par le calcul du rendement énergétique de la respiration cellulaire. Alors, comme vous savez, pour le bilan énergétique de la respiration cellulaire, on a obtenu 38 ATP. Alors, la question à poser maintenant, calculer l'énergie produite par la respiration cellulaire en kilojoules. إذا نطلب منا هاد 38 ATP نحولوها لكيلوجول. Donc, كيفاش غادي نديرو لهاد العملية؟ Il faut noter que chaque mole d'ATP stocke une énergie potentielle de 30,5 kJ. قالوا لينا باللي كل موليكول ديال ATP كل مول حنا غنعتبروها كل ATP راها كتخزن لينا 30,5 kJ. وانا pendant la réaction ديال la respiration cellulaire نتجات لينا 38 ATP. إذا هنا العملية غتكون سهلة. L'énergie produite par la respiration cellulaire est غناخدو 38 ATP اللي تنتجات لينا وغادي نضربوها في 30,5 كيلوجول اللي هي الانرجي اللي كنلقاو في كل موليكول ديال الATP. ولو ريزولطا فينال غادي تكون 1159 كيلوجول. اذا بحال غادي نبدلو الصيغه كنقولوا في البيلون انرجيتيك تنتجات لينا 38 ATP دابا غادي نقولوا بلي تنتجات لينا 1159 كيلوجول. ودابا حنا هادشي ماشي هو اللي كيهمنا. اللي كيهمنا هو لو روندمون énergétique. اذا نشوفوا la deuxième question. Donc calculer le rendement énergétique de la respiration en kilojoules. Donc باش نحسبوا le rendement il faut noter également que chaque mole de glucose stocke 2840 kilojoules. إذن كل موليكول ديال الجلوكوز ها الانرجي اللي كاينه فيها. إذن هنايا شنو غادي نديرو؟ Donc le rendement énergétique de la respiration cellulaire. ها الانرجي اللي كاينه عندي في الجلوكوز وانا ها شنو تنتج عندي. دونك ديجا كيبان لينا كاين واحد لا ديفيرونس. دونك غناخدو 2840 كيلوجول غتمثل لينا 100% وانا يلاه ربحت 1159 كيلوجول. دونك بغينا sous forme de rendement. Le rendement est égal 1159 sur 2840 kJ multiplié par 100. Et le résultat غادي تكون هي 40,8%. معناتو اش؟ من كل موليكول ديال الجلوكوز غنستافد 40% ديال الانرجي اللي كاينه فيها. لان هنا كيبان ليا وعلاش
حنا قلنا بلي راه طرات لينا اون ديغراداسيون اللي هي كومبليت في لا ريسبيراسيون سيلولير. اذا المفروض نحصل على كاع الانرجي اللي كاينه في هذيك لا موليكول، ولكن هنا كتبان لينا بلي 60% ناقصه. فين مشات لينا هذيك 60% ديال الانرجي؟ ف toujours au cours ديال les réactions il y a une perte d'énergie sous forme de chaleur. كيكون عندنا ضياع الطاقه على شكل حراره. لو كور ديالنا لي سيلول باش انهم يديروا لو فونكسيونمون ديالهم غياخدوا 40% ديال الانرجي اللي كاينه في كل موليكول ديال الجلوكوز و 60% et ça sera dissipé sous forme de chaleur. On passe maintenant au calcul du rendement énergétique de la fermentation. Alors comme vous savez déjà, le bilan énergétique de la fermentation c'est 2 ATP. La question à poser, c'est calculer l'énergie produite par la fermentation en kilojoules. Il faut noter que chaque molécule d'ATP stocke une énergie de 30,5 kilojoules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie produite par la fermentation est la suivante. Donc, il y a 2 ATP. كل ATP fait 30,5 kilojoules. Donc, les réactions de la fermentation, راني حصلت على 61 kilojoules. On passe au calcul du rendement énergétique. Il faut également noter que chaque molécule de glucose, il stocke 2840 kilojoules. إذا غنديروا la même chose كما شفنا بالنسبة للرندمون ديال la respiration cellulaire. Donc le rendement énergétique de la fermentation غنعتبروا 2840 هي 100%. حنا يلاه نتجنا بلا فوا de la fermentation 61 kilojoules. Donc غنعتبروها غنحسبوا لها le rendement ديالها. Donc le rendement est égal 61 sur 2800 multiplié par 100 ou le résultat غادي تكون هي 2%. إذا شنو تاني غادي نفهم من هاد 2%؟ إذا أنا من اون موليكول ديال الجلوكوز يلاه لا سيلول نتجات لينا 2% ديال الانرجي. إذا تقريبا 98% ديال الانرجي ما كايناش. إذا السؤال فين مشات؟ إذا ما تنساوش معايا بلي لا فيرمونطاسيون راه هادوك لي رياكسيون اللي شفنا راه الجلوكوز طرات ليه اون ديغراداسيون اللي هي انكومبليت. معناتو اش؟ معناتو في الاخر مثلا ديال لا فيرمونطاسيون لاكتيك راه حصلنا على 2 اسيد لاكتيك. في الاخر ديال لا فيرمونطاسيون الكوليك حصلنا على 2 ايثانول. وهاد لي 2 موليكول راه déjà ce sont des molécules qui contiennent encore plus de l'énergie. Donc راه ربما هذيك 98% ديال الانرجي اللي خاصني هنايا راها باقيه مخزنه في هادوك لي موليكول سوا ليثانول سوا لاسيد لاكتيك. وديجا الا درنا اون كومباريزون ما بين لو روندمون ديال لا ريسبيراسيون سيلولير و لو روندمون ديال لا فيرمونطاسيون فكتبان لنا واحد لا ديفيرونس اللي هي كبيره بزاف. Le rendement énergétique de la respiration est très élevé, 40%, بالنسبة la fermentation 2%. داكشي علاش كنقولوا بلي راه les réactions de la respiration cellulaire ils produisent une énergie اللي هي importante. Par contre, la fermentation عندي production ديال l'énergie ولكن بواحد le faible pourcentage. J'espère que vous avez bien compris comment on peut calculer le rendement énergétique et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.